सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कि दरबार के अंदर मुजरा हो रहा है। अब दरबारों के अंदर मुजरे भी होंगे, लड़कियां नाच रही हैं दरबारों के अंदर। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखिए, अल्लाह के जो वली हैं इनकी बड़ी शान है, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा मकाम है, मर्तबा है। दरबारों पर औरतों को अलग बैठना चाहिए, बापर्दा आना चाहिए, मर्दों को अलग बैठना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने इसका पाबंद बनाया है कि आप औरत और मर्द का इख्तलात न करें। अच्छा, एक सवाल ये है कि दरबार का जब उर्स होता है तो उर्स में क्या आप दरबार के अंदर गाने सॉन्ग्स चला सकते हैं? दूसरा, औरतों को आप दरबार के अंदर नचवा सकते हैं? और नाचने वाले खुसरे हों या औरतें हों, कोई भी हो, नाचना गैर शरई अमल है, मना है, और इसका अजाब होगा जो उस पर बदनिगाही फैलाएंगे लोग या देखेंगे बुरी निगाह से। अब ये वीडियो देखिए आप, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है टिकटॉक पर, और लोग फिर टिकटॉक भी बनाते हैं। वहाँ पर मेरी और माएँ बहनें गई होती हैं सलाम करने के लिए, उनको भी बाकायदा तौर पर उस वीडियो में लाया जाता है, मोबाइल में कैप्चर किया जाता है और फिर वो वीडियो वायरल कर दी जाती है। तो अल्लाह के जो वली होते हैं ये इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, ना ज़ाहिरी ज़िंदगी में पसंद करते थे, ना बरज़खी ज़िंदगी में पसंद करते हैं। जो चीज़ खिलाफ शरअ है वो पहले भी खिलाफ शरअ है, बाद में भी खिलाफ शरअ है। अवामी बंदा उठ के मना तो कर सकता है, समझा सकता है, लेकिन उनको मार पीट। वो बेवकूफ़ है अवामी बंदा, वहाँ पर इतनी महफिल में खड़ा होकर के कहे ये हराम है, ये ठीक नहीं है, उसको तो मार मार के बाहर निकाल देंगे। देखें जी, अवाम नशीन उनके चेले हैं, अवाम की अक्सरियत की ये हालत हो चुकी वहाँ है। पे तो SHO साहब की नहीं मानी जाती। SHO साहब भी उनके नीचे लगे होते हैं, गदी नशीन के, उनके पाँव पड़ते हैं SHO साहब। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कि दरबार के अंदर मुजरा हो रहा है। अब दरबारों के अंदर मुजरे भी होंगे, लड़कियां नाच रही हैं दरबारों के अंदर। आप देखें कि हम किस साइड पर जा रहे हैं, लोग टिकटॉक बना रहे हैं, दरबार के अंदर जो है ना बाल खुले रखकर मुजरे किए जा रहे हैं। ये कौन सा दरबार है, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ उलामा साहब मौजूद है। क्या दरबारों के अंदर मुजरे हो सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखिए, अल्लाह के जो वली हैं इनकी बड़ी शान है, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा मकाम है, मर्तबा है, और इनसे फैज़ भी मिलता है। हमारे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं या दीगर जो दरबार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ जारी है बुज़ुर्गान दीन का, बाद अज़ विसाल भी। चलते चलते मैं एक हवाला भी देता जाऊँ, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब हैं, उनकी सीरत पर एक किताब लिखी गई, सीरत अशरफ। उसमें उन्होंने लिखा कि जो फ़कीर होता है ये मरता नहीं, बल्कि बाद अज़ विसाल कब्र में भी वही फ़ायदा देता है जो ज़ाहिरी ज़िंदगी में देता था। जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 52 है। ये तो होगी ना एक हवाले के साथ बात। अब अगला मसला आ गया कि ये दरबारों पर जो काम होते हैं इनकी हम मज़म्मत करते हैं। दरबारों पर औरतों को अलग बैठना चाहिए, बापर्दा आना चाहिए, मर्दों को अलग बैठना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने इसका पाबंद बनाया है कि आप औरत और मर्द का इख्तलात न करें। अच्छा, एक सवाल ये है कि दरबार का जब उर्स होता है तो उर्स में क्या आप दरबार के अंदर गाने सॉन्ग्स चला सकते हैं? दूसरा, औरतों को आप दरबार के अंदर नचवा सकते हैं? देखें, औरतों को कहीं भी नचवाना, बाज़ार हो या मज़ार हो, ये तो हराम है। नचवाने वाले भी हराम फेल का इर्तिकाब करते हैं, और नाचने वाले खुसरे हों या औरतें हों, कोई भी हो, नाचना गैर शरई अमल है, मना है, और इसका अजाब होगा जो उस पर बदनिगाही फैलाएंगे लोग या देखेंगे बुरी निगाह से। उनकी निगाहों में भी बरोज़ क़यामत सलाखें गर्म करके दी जाएंगी। उन्हें भी चाहिए कि इस कभी अमल से बचें और बुज़ुर्गान दीन के पास जाएं, वहाँ फातिहा शरीफ पढ़ें, इनका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करें और अल्लाह से दुआ मांगें। अब बुज़ुर्ग जो है, बुज़ुर्ग का मज़ार है, मज़ार बुज़ुर्ग को तो नहीं पता मेरे मज़ार में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है आराम फरमा रहे हैं। अब जो गदी नशीन हैं उनके चेले मिलकर ये सारा इवेंट करवाते हैं, इस तरह का फंक्शन करवाते हैं, और गदी नशीन को खुश करने के लिए इस तरह के खुसरे नचवाए जाते हैं दरबार के अंदर। अब ये वीडियो देखिए आप, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है टिकटॉक पर, और लोग फिर टिकटॉक भी बनाते हैं। वहाँ पर मेरी और माएँ बहनें गई होती हैं सलाम करने के लिए, उनको भी बाकायदा तौर पर उस वीडियो में लाया जाता है, मोबाइल में कैप्चर किया जाता है और फिर वो वीडियो वायरल कर दी जाती है। देखें, पहली बात का जवाब ये कि बुज़ुर्ग जो आपने कहा ना कब्र में सो रहे होते हैं, मैंने आपको हवाला दिया, देवबंदियों के इमाम हैं, बड़े उनके अकाबिर में से हैं, उनको जो लक़ब मिला है वो हकीमुल उम्मत का देवबंदियों ने दिया। जो आजकल मज़ारों पर एतराज़ करते हैं, मैंने हवाला भी उनका दिया, अपना नहीं दिया। ठीक है।
اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر انور کے اندر بیٹھ کر سلطنت کر رہے ہیں، تو سویا ہوا بندہ تو سلطنت نہیں کرتا۔ موت کا آنا برحق ہے، لیکن ہمیشہ قبر میں مرے رہنا یہ الگ معاملہ ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر شے کو موت آنی ہے، وہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ جتنی بھی مخلوق بنائی گئی حتیٰ کہ موت کو بھی موت آنی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور موت کو موت یہ آئے گی کہ موت ختم کر دی جائے گی، آئندہ وہ کسی پر طاری نہیں ہو سکے گی۔ اچھا جی، تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، نہ ظاہری زندگی میں پسند کرتے تھے، نہ برزخی زندگی میں پسند کرتے ہیں۔ جو چیز خلاف شرع ہے وہ پہلے بھی خلاف شرع ہے، بعد میں بھی خلاف شرع ہے۔ اب رہ گیا یہ معاملہ کہ بزرگ اگر کچھ اختیار رکھتے ہوتے تو ان کو منع نہ کرتے۔ دیکھیں اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن پاک میں ملتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو سب سے زیادہ قادر ہے، کیا نعوذ باللہ کوئی مومن مسلمان ادھر یہ گمان کر سکتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اختیارات والا ہے وہ کیوں نہیں روک رہا؟ جب وہ نہیں روکتا تو یہ چھوٹے اختیار والے ہیں اگر نہیں روکتے، پھر آپ یہ دیکھیں دین اسلام جو ہے اس نے آپ کو اور مجھے جو ہے پابند کیا ہے شریعت کے اندر رہنے کا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سختی کرنے کا حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ حکومت وقت ہو جو شرعی حکومت ہو، اور وہاں قاضی بیٹھا ہوتا ہے وہ فیصلے جاری کر، عوامی بندہ اٹھ کے منع تو کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، لیکن ان کو مار پیٹ وہ بیوقوف ہے عوامی بندہ، وہاں پر اتنی محفل میں کھڑا ہو کر کے کہا یہ حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو مار مار کے باہر نکال دیں گے۔ دیکھیں جی عوام نشین ان کے چیلے ہیں، عوام کی اکثریت کی یہ حالت ہو چکی وہاں ہے۔ پہ تو ایس ایچ او صاحب کی نہیں مانی جاتی، ایس ایچ او صاحب بھی ان کے نیچے لگے ہوتے ہیں، گدی نشین کے، ان کے پاؤں پڑتے ہیں ایس ایچ او صاحب، دیکھیں کیونکہ منتھلی آ رہی ہوتی ہے، عوام کی کھانا چل رہا ہوتا ہے۔ عوام کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ان کو آپ حرام کسی کام کے حرام ہونے کا حکم سنائیں گے تو ہو سکتا ہے پلٹ کر یہ آپ کو حرام کر دیں۔ یہ ایسے ہی ہے، ہاں تو کیونکہ حرام کے عادی جو ہوتے ہیں وہ پھر یہی کہتے ہیں یار تم نے مجھے روکا کیوں؟ ایک بندہ زانی آپ کہتے ہیں یار یہ برا فعل ہے، وہ کہے گا پتہ نہیں تو کی کرنا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہاں یار آپ نے اچھا کیا مجھے برے کام سے روکا۔ جیسے کہ آپ بھی جہاد کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں آپ، اسی طرح جو بھی چور ہے، زانوی ہے، ڈاکو ہے، یا کہیں بھی محکمے میں کرپشن ہوتی ہے، آپ ان کو کہیں گے نا یار آپ کے پیچھے روایت لگی ہوئی ہے کہ راشی جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ کہے گا میرے پیارے اس حدیث کا ترجمہ مجھے نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو میں ادھر نظر بھی نہیں کرتا، عربی سے تو میں ویسے ہی فارغ ہوں، کبھی کبھار عربی پکا کے ہم کھا لیتے ہیں، لیکن عربی پڑھنے سے میں قاصر ہوں۔ ہمارے گھر میں عربی پکتی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ حکومت وقت جو ہے وہ ایسے کچھ رولز بنائے، شرعی قوانین کو اس قانون میں ایڈ کرے اور ان برائیوں سے وہ لوگوں کو روکے۔ حکومت وقت اسی لیے ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، قیمتی وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین اس پر اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا، یہ جو ویڈیو ایک سائڈ پر چل رہی ہے اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان جیسے درباروں پر میری مائیں بہنیں نہ جا سکے، اگر جائیں آپ سلام کریں، لیکن وہاں پر یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی روکا جائے تاکہ ان کو بھی سمجھایا جائے کہ بھائی یہاں پر درباروں کے اندر اس طرح کے مرجے کرنا حرام ہے بالکل۔ تو اس کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔